معاك فار المستقبل بين ايديك. Donc, plat principal moderne. Là, on va parler un peu il y a des plats principaux modernes qu'on peut préparer, comme un filet de bœuf, basse température et déclinaison de carottes. Technique utilisée. Cuisson sous vide de filet de bœuf, qu'on va le mettre à 55 degrés. Viande rosée, bien sûr, tendre et juteuse. هنا الطريقة ديال la cuisson basse température بالنسبة للفيلي فراه كيف لاحظتوا elle est à 55 degrés باش la cuisson كتبقى لنا غوزي واللحم تيبقى هشيش وتيبقى فيه داك الماء ديالو. Saisissez rapidement à la poêle pour créer une croûte caramélisée. فبيان سور هاد المسألة هادي تنخليوها محطوطة حتى تنبغيو نخرجوا وتنسيزيو جوست ديك لا كروت باش تتكراميليزا مع لا صوص مع هذا باش اكومباني. بالنسبة لاكومبانيومون هنا اختارينا une purée de carottes parfumée au gingembre, carottes glacées basse température et chips de carottes croustillantes pour le contraste. إلا لاحظتي واحد القضية بالنسبة لاكومبانيومون دونك عندنا 3 textures. كاينه la purée ديال الكاروت, كاينه les carottes glacées basse température وكاين les chips. Donc avoir le moelleux et le croustillant, ça ce qui crée l'équilibre dans l'assiette. C'est ce côté moelleux et croustillant. بالنسبة le dressage, elle est bien sûr c'est un dressage moderne. On va prendre le filet au centre, on va faire la déclinaison des textures disposées et sous forme en arc de cercle. Trait de sauce, il y a au vin rouge, donc vous avez le choix soit d'utiliser du vin ou comme vous voulez. Résultat, un plat classique, steak sublimé par les techniques modernes et un dressage élégant. On est toujours aussi, quand on parle de dressage, on parle aussi de la pâtisserie. Dessert moderne, opéra revisité. Un plat opéra contemporain. كنا سنعرفوا بأن l'opéra c'est un classique et il y a des desserts. Donc, mais dernièrement, on voit que pas mal de chefs essayent de revisiter ce plat de dessert. C'est un plat emblématique, un plat très traditionnel, un plat très connu, célèbre et qui a beaucoup de goût. Donc, la base traditionnelle, biscuit, de la Joconde, le ganache, le chocolat, crème au café. Nous aimerions revisiter le dressage d'Iena en dressage moderne. Bien sûr, on ne va pas toucher aux ingrédients qui construisent la base de notre gâteau. Donc, on va faire une cuisson de la chinoise à basse température pour plus de côté moelleux. Voilà le côté qu'on peut approcher le dessert. C'est que juste la cuisson, ça va faire une cuisson de basse température. Pour le dressage, déstructuré en cubes ou en couches fines. Émulsion en café, il y a en point, il y a autour de l'assiette. Et même quand on a l'émission, le dressage en mode gastro, parce que tu peux déposer par exemple le gâteau, tu peux travailler le côté café en émulsion et apporter ce côté, comment dire, de petites bulles qui vont éclater dans la bouche et apporter ce côté peps à la bouche. وحنا تنعرفوا بانه هذه المساله مهمه ملي تنكونوا تنمضغوا وتنذوقوا وملي كنشيكو تلقاوه ان éclat ديال ان غو في لا بوش. بيان سور داكشي تيزيد يعطينا بزاف ديال الجماليه هي في لوغو. Poudre de cacao, bien sûr, en dégradé pour l'effet artistique. Bien sûr, on peut prendre par exemple une saupoudreuse et prendre un petit peu de cacao et de le mettre de côté, ou en prendre par exemple une plume, la déposer par exemple dans l'assiette et saupoudrer de cacao. On enlève la plume et voilà le décor de la plume qui est calqué dans notre assiette. Et c'est ça la magie du dressage moderne. On a aussi une fine feuille de chocolat tempérée pour donner de la verticalité. وسنعرفوا بأنه parfois ضروري من ce côté le vertical pour donner plus de l'importance à l'assiette ديالنا
فماذا بينا تنديروا بحال une petite feuille ou un petit trait ou un petit cercle ou un spirale de chocolat pour le déposer باش يعطينا la hauteur. Résultat, un dessert classique sublimé en version graphique et élégante, fidèle à l'esprit de dressage moderne. La conclusion finale, donc concernant la conclusion finale, donc message clé, la cuisson basse température et le dressage moderne représentent l'avenir de la gastronomie. الطياب بواحد درجة حرارة منخفضة والدريساج في اطباق اللي تكون اطباق اللي هي حتى هي من تخيشيك، فهذا هو اللي تيشكل لنا المستقبل ديال فن الطبخ. اون فينال وصلنا لا كونكلوزيون فينال ديال لو تيم ديالنا. Message clé, bien sûr, la cuisson basse température et le dressage moderne représentent l'avenir de la gastronomie. هنا تنشوفوا شنو هي الفائده وشنو هي يعني لامبورطونس، شنو هي القيمه اللي تيمكن الطبخ بدرجه حراره منخفضه يمكن له يقدمها مع اختيار بيان سور ديال لي زاسيت اللي يكونوا مزيانين باش يساعدوا في مستقبل الطبخ يعني اون جينيرال. علاش؟ باسكو حيت يجمعوا لو كوتي سيونتيفيك، لو كوتي كرياتيفيتي يعني الابداع، لو كوتي استيتيزم يعني المساله الفنيه pour offrir les expériences uniques. باش هادشي كامل اللي هو سيونتيفيك كرياتيفيتي استيتيزم هذا تيوفر لنا واحد ليكسبيريونس اللي هي اونيك فريده من نوعها. Le chef devient à la fois technicien précis et artiste visuel. يعني انه الشيف ديالنا تيتحول من شيف عادي لواحد التكنيسيان البريسي لواحد الارتيست اللي هو فيزويلمون تيكون انه كومون دير بور ديفلوبي سو كوتي ارتيست هي فيزويل، لانه تيولي انسان مبدع بالعربيه تاعنا بحال شي انسان بحال شي رسام اللي كيرسم بالريشه ديالو وتيعطينا واحد اللوحه اللي تيكون في الجميع راضي عليها كل شيء. فكختام تنقول لا كويزين est l'art de sublimer la matière par la maîtrise du temps et la beauté du geste. الكوزينه وهو واحد الفن اللي تيبهر بالمواد الاوليه ديالو par la maîtrise du temps بواحد الضبط ديال الوقت وبالجماليه ديال الحركه اللي هما دوك لي جيست بيان سور ماجيك ديال هي لو كويزيني.